ओम शांति 31/5/2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे बंचिथिबा पर्यंत पढ़िबाकु हेबो एवं पढ़ाइबाकु हेबो, कारण खुशी एवं पदर आधार हेउछि पाठ पढ़ा। बाबा कहले बंचिथिबा पर्यंत पढ़िबाकु हेबो एवं पढ़ाइबाकु हेबो, कारण खुशीर पदर आधार हेउछि पाठ पढ़ा। बाबांकर प्रश्न, सेवारे सफलता पाइबा पाई मुख्यतः केउं गुण आवश्यक? सेवारे सफलता पाइबा पाई मुख्यतः केउं गुण आवश्यक? उत्तर बाबा कहले सहनशीलतार। प्रत्येक कथारे सहनशील होई परस्पर मध्यरे संगठित होई सेवा कर। भाषण द्वारा सेवा करिवार व्यवस्था कर। मनुष्य मानंकु निदरु उठाइबा पाई अनेक प्रकार उपाय बाहारिबो। जेउ माने भाग्यवान संतान से माने पाठ पढ़ा मध्य बहुत आग्रहर सहित पढ़िबे। गीत हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। तुमे संतान माने कौन विचार करी एही मधुबन को आसुछ? कौन पाठ पढ़िबा को आसुछ? कहा पाखकु आसुछ? एहा हेउछि नुआ कथा। एभଳି केबे शुणिछ कि बाप दादांको पाखकु पढ़िबाकु जाआंती, ताहा पुणी बाप दादा उभय एकत्र रहिछंती। एहा केते आश्चर्य कथा ना? तुमे माने बाबांकर वंडरफुल संतान अट। तुमे संतान माने मध्य ना रचयिता ना रचनार आदि मध्य अंतकु जानिथिल। वर्तमान सेही रचयिता एवं रचना को तुमे पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जानिछ। जेतिकी जानिछ एवं जेतिकी जाहाकु बुझाउछ सेतिकी खुशी मिलुछि एवं भविष्यतर पद मध्य सेही अनुसारे मिलिबो। मूल कथा हेउछि एबे आमे रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतकु जानिछु। एहा केवल आमे ब्राह्मण ब्राह्मणी माने ही जानिछु। बंचिथिबा पर्यंत निजकु निश्चय करिबाकु हेबो जे आमे हेले बीके एवं शिव बाबांको ठारू एबे सारा विश्वर वर्षा नेउछु। संपूर्ण भावे पढ़ुछु अथवा कम पढ़ुछु से कथा अलगा, किंतु जानुछु तो ना आमे तांकर संतान अटु। पुणी प्रश्न उठुछि पढ़िबा अथवा न पढ़िबार। सेही अनुसारे ही पद मिलिबो। बाबांको कोलकु आसीगल अर्थात निश्चय होइगला जे आमे राजत्वर अधिकारी होइगलु। पुणी पाठ पढ़ारे मध्य राति दिनर अंतर होई जाउछि। केही केही तो बहुत भल भावरे पाठ पढ़ुछंती एवं अन्य मानंकु पढ़ाउछंती। तांकु आउ किछि भी भल लागु नाही। बास पढ़िबा एवं पढ़ाइबा एहा शेष पर्यंत चलिबो। विद्यार्थी जीवन रे केबे शेष पर्यंत पाठ पढ़ा चली न थाए। पाठ पढ़िबार समय थाए। तुम मानकु तो बंचिथिबा पर्यंत पढ़िबा एवं पढ़ाइबाकु हेबो। निजकु पचारिबा उचित जे केते जनकु मु सृष्टि पितार रचयितांकर परिचय देइछि। मनुष्य तो मनुष्य ही अटंती। देखिबारे कोनोसी अंतर नाही। शारीरिक दृष्टिरु कोनोसी फरक नाही। भितरे एही पाठ पढ़ा गुंजरण करिथाए। जिए जेते पढ़िबो सेते सिए खुशी रे रहिबो। भितरे रहिथाए जे आमे नुआ विश्वर मालिक हेबु। एबे आमे स्वर्गर द्वारकु जाउछु। निज मनकु सर्वदा पचारुथाओ मो भितरे केते फरक रहिछि। बाबा आमकु निजर करिछंती। आमे कौन रु कौन हेउछु। तेबे पाठ पढ़ा उपरे ही सबु किछि आधारित। पाठ पढ़ा द्वारा मनुष्य केते उच्च अधिकारी हेउचंती। से सबु तो अल्प कालर क्षण भंगुर पदवी अटे। सेथिरे किछि हेले नाही। ताहा जेपरी कोनोसी कामर नुहे।
ଦୈବୀ ଲକ୍ଷଣ କିଛି ହେଲେ ବି ନଥିଲା। ଏବେ ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ଯାହାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମନ ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ କରିଦେବୁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଦରୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆଦି ତ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ପ୍ରବନ୍ଧ ବାହାରିଯିବ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପାବନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବାବାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ସହନଶୀଳ ମଧ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ପରସ୍ପର ସହ ମିଶି ସଂଗଠନ କରି ଭାଷଣ ଆଦିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖିବା ଦରକାର। ଏକ ଅଲଫଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ କିଏ? ଏକମାତ୍ର ଅଲଫଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଭାଷଣ କରିପାରିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଅଲଫଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଖୁସି ରହିଥାଏ। ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ଧ୍ୟାନ କମ୍ ରହୁଛି, ଅଲଫଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତେବେ ସବୁର ଆଧାର ଯୋଗ ଉପରେ ହିଁ ରହିଛି। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଏକଦମ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶିବବାବାଙ୍କୁ ତ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି କେତେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆକର୍ଷଣପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗିର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶନ ହେଲା ପୁଣି କ'ଣ ହେବ? ଫାଇଦା ତ କିଛି ହେଲେ ବି ହେଲା ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଦେଖ କେଉଁ କଥା ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଆଖୁର ରସ ପିଉଛ, ବାକି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଆଖୁ ଛେଚି ଚୋବାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ମିଠା ରସ ପିଇ ପେଟ ଭରି ଅଧାକଳ୍ପ ସୁଖ ପାଉଛ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଛେଲି ଶୋଷି ଶୋଷି ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ନା ନିଜେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନା ନିଜେ ଅମୃତ ପିଉଛନ୍ତି, ନା ଅନ୍ୟକୁ ପିଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତଙ୍କର ଏହିପରି ଚାଲିଚଳଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ, ଦୟାଶୀଳ ହେବେ ନାହିଁ, କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନେ କି ପଦ ପାଇବେ? ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ନ ପଢ଼ିବେ ତେବେ କେଉଁ ପଦ ପାଇବେ? ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଗଲେ ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ, ବାସ୍ତବରେ ବାବା ଆମକୁ କେତେ ସତର୍କ କରାଉଥିଲେ। ଏଠାରେ ବସିଛ, ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ବେହଦର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛୁ। ସେ ଆମକୁ ଉପରୁ ଆସି ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଛାଡ଼ିକରି ଯିବୁ ନାହିଁ। ବାବା ଆମକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଜାଣିବେ। ବାସ୍ତବରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। କିଛି ହେଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ।
एकथा मध्य सेन्सिबुल अर्थात बुद्धिमान संतान माने ही जानिछंती। वास्तव रे संतान ताकू कुहाजिब जे सेवारे उपस्थित रहुछंती, माता पितांकु अनुकरण करुछंती। बाबांको परी तुमको आत्मिक सेवा करिबाकु हेबो। केतेक संतान माने एही धुन लागी रहुछि जाहांकर बाबा महिमा करुछंती, तेबे तुममानकु मध्य तांको सदृश्य हेबाकु पड़िबो। समस्तंकु तो शिक्षक मिलिछंती, एठाकु मध्य समस्ते आसुछंती। एठारे तो बड़ शिक्षक बसिछंती। बाबांकु स्मरण न करिले सुधुरिबे किपरि? ज्ञान तो बहुत सहज। 84 जन्मर चक्र केते सहज, किंतु केते मुंड पिटिबाकु पड़ुछि। बाबा केते सहज कथा बुझाउछंती। बाबांकु एवं 84 जन्मर चक्र को मने पकाइले जीवन रूपक नौका पारी होइजिब। एही संदेश समस्तंकु देबाकु हेबो। तेणु निजर मन को पचार, मु केते मेसेंजर होइछि। जेते जेते बहुतंकु जाग्रत कराइब सेते पुरस्कार मिलिब। जदि मु जाग्रत न कराउछि तेबे निश्चय मु केउंठी सोइछि, तेबे मोते एते उच्च पद तो मिलिब नाही। बाबा प्रतिदिन कहउछंती संध्या समय निजर सारा दिन रो चाट बाहर कर। सेबारे मध्य रहिबाकु हेबो। मूल कथा हेउछि बाबांकर परिचय देबा। बाबा ही भारत को स्वर्ग करिथिले। एबे नर्क होई जाइछि, पुणी स्वर्ग हेबो। चक्र तो घूरी चलिबो। तमो प्रधान रु सत्व प्रधान हेबाकु पड़िबो। बाबांकु मने पकाइले विकार बाहरी जीव। सत्य जुगरे बहुत कम रहिबे, पुणी रावण राज्य रे केते वृद्धि होई जाई थाए। सत्य जुगरे 9 लक्ष रहिबे, पुणी धीरे धीरे वृद्धि हेबो। जे प्रथमे पवित्र थिले सेही माने पुणी पतित होइथांती। सत्य जुगरे देवता मानकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थिला, सेही माने पुणी अपवित्र प्रवृत्ति मार्गी होई जाइछंती। ड्रामा अनुसारे एही चक्र निश्चिंत घूरिब। एबे पुणी तुमे पवित्र प्रवृत्ति मार्गर हेउछ। बाबा ही आसी पवित्र कराउछंती। कहउछंती मोते मने पकाइले विकर्म विनाश हेबो। तुमे अधा कल्प पवित्र थिल, पुणी रावण राज्य रे पतित होई जाइछ। एकथा मध्य तुमे माने एबे बुझुछ। आमे मध्य संपूर्ण मूल्यहीन थिलु, एबे केते ज्ञान मिलिछि, जाहा द्वारा आमे कौन थिलु कौन हेउछु। बाकी जेउ एते सबु धर्म रहिछि ताहा सबु शेष होइजिब। जीव जंतुंक सदृश्य समस्ते मरिबे। जेपरि बरफ पड़िले केते जीवजंतु पक्षी आदि मरी जाइथांती। प्राकृतिक विपर्यय मध्य आसिब। ए सबु समाप्त होइजिब। एमाने सबु मरी पड़िछंती। एही आखि द्वारा तुमे जाहा किछि देखुछ से सबु पुणी रहिब नाही। नुआ दुनिया रे बिल्कुल ही कम संख्यक मनुष्य रहिबे। एही ज्ञान तुममानक बुद्धि रे अछि। ज्ञानर सागर बाबा ही तुमको ज्ञानर वर्षा देउछंती। तुमे जानिछ सारा दुनिया रे आवर्जना ही आवर्जना भरी रहिछि। आमे मध्य आवर्जना रे अपरिष्कार होई पड़िथिलु। बाबा आवर्जनारु बाहर करी एबे केते गुलगुल करुछंती। आमे एही शरीर छाड़िबु, आत्मा पवित्र होइजिब। बाबा समस्तंकु समान रूपरे पाठ पढ़ाउछंती, किंतु केते जनंकर बुद्धि जेपरि बिल्कुल जड़, किछि हेले बुझु नाहांती। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धार्य रहिछि। बाबा कहुछंती एमानक भाग्य रे ही नाही, तेबे मु कौन करि पारिबी। मु तो समस्तंकु समान भावरे पाठ पढ़ाउछि, किंतु एमाने क्रम अनुसारे पढ़ुछंती। केही भल भावरे बुझी पुणी अन्यमानकु बुझाउछंती। अन्यमानकर मध्य जीवन हीरातुल्य कराउछंती। केही केही तो पुणी कराउ नाहांती। केते ओल्टा अहंकार रहिछि।
ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ କେତେ ଅହଙ୍କାର ରହିଛି। ଦୂରରୁ ଦୂର ଆକାଶକୁ, ସମୁଦ୍ରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଅଯଥାରେ ଗର୍ବୀ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ନିଜର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଅଧିକା ଦରମା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସୁନାର ଦ୍ୱାରିକା ସମୁଦ୍ର ତଳୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଏହା ତ ଡ୍ରାମାର ଚକ୍ର ଅଟେ, ଯାହାକି ଘୂରି ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଆମେ ନିଜ ସମୟରେ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଯାଇ ମହଲ ତିଆରି କରିବା। କେହି କେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏହିପରି ପୁଣି ମହଲ ତିଆରି ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଏହିପରି ସୁନାର ମହଲ ତିଆରି କରିବ। ସୁନାର ମହଲ ତିଆରି କରିବ। ସେଠାରେ ତ ବହୁତ ସୁନା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ସୁନାର ପାହାଡ଼ମାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁନା ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ତ ସୁନାର ଅସରନ୍ତି ଖଣି ଥିଲା, ତାହା ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ହୀରାର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଦେଖ କେତେ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଏତେ ଦାମ, କାଲି ପଥର ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଏବେ ଏକଥା ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଘର ଛାଡ଼ିବା 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକୁ ମୁକ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଉଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ କେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ସାଥିରେ ନେଇଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ରହିଛି। ଜାଣିଛ ଏହି ଚକ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଘୂରିବ। ତୁମର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାକୁ ଯିବା ଅନୁଚିତ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିଚାଲ। ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଲେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରାଇଥିଲେ ନା? ତୁମେ ମୋର ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା? ଏହା 5000 ବର୍ଷ କଥା। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହୋଇଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଲ। ଡ୍ରାମା ଏହିପରି କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଆସି ବୁଝାଉଛି। ଏବେ ତୁମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠଧାରୀ ଅଟୁ। ଆମର ପାଠ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରାଉଛୁ। ଯିଏ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ସେହିମାନେ ହିଁ ହେବେ। ସେମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବେ ଏବଂ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରାଇବାରେ ଲାଗିଥିବେ। ସଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହରେ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ। ବାକି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଏହି ଅଶାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ରହିଛୁ। ପୁଣି ଅଶାନ୍ତିର ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। କେହି ମୁଖରେ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି କିପରି ମିଳିବ। ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତିର ସାଗର ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଏହି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେବା ଉଚିତ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ତାହା ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଏହା ସୁଖ ପାଇଁ। ସୁଖ ଧନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇନଥାଏ। ଧନ ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି କାମର ନୁହେଁ। ଧନ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗର ସୁନାର, ନର୍କ ପଥରର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠେ ଶିଖିଲେ ଅଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା बाप दादाଙ୍କର याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा पाई मुख्य सारांश नंबर 1 समय बाहर करी एकांतरे बसी निजे निज सहित कथा होई निज भितरे उमंग उत्साह जाग्रत करिबाकु हेबो। निज समान करिबार सेवा सहित साक्षी होई प्रत्येकंकर पाठ को देखिबार अभ्यास करिबाकु हेबो। नंबर 2 बाबांकु मने पकाई निजकु निजे सुधारिबाकु हेबो। निजर मनकु पचारिबाकु हेबो जे मु ईश्वरीय संदेश बाहक होईछि, मु केते जनकु निज समान करिछि। बाबांकर वरदान श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा अंतिम फलाफलर प्रथम नंबर प्राप्त करुथिबा उड़ंता पक्षी हुओ। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा अंतिम फलाफल प्रथम नंबर प्राप्त करुथिबा उड़ंता पक्षी हुओ। अंतिम फलाफलरे प्रथम नंबर स्थान ग्रहण करिबा पाई आंतरिक अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती जाइथिबा कथाकू संस्कार रूपी बीजकू जलाई दियो। अमृत बेलाठारू रात्रि पर्यंत ईश्वरीय नियम एवं मर्यादा गुड़िकू सर्वदा पालन करिबार व्रत निय अर्थात प्रतिज्ञा कर एवं मानसिक वृत्ति द्वारा वाणी द्वारा बा संबद्ध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी होई पुण्य आत्मा होई दान पुण्य करि चाल। जेतेबेले एही भली श्रेष्ठ हाई जंप देबा भली पुरुषार्थ करिब तेबे जाई उड़ंता पक्षी होई अंतिम फलाफलरे प्रथम नंबर स्थान प्राप्त करि पारिब। स्लोगान मनर वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली करिबा ही अंतिम पुरुषार्थ बा अंतिम सेवा अटे। मनर वृत्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली करिबा ही अंतिम पुरुषार्थ बा अंतिम सेवा अटे। अव्यक्त इशारा आत्मिक राजकीयता सहित पवित्रतार व्यक्तित्व को धारण कर। विशेष आत्मा मानकु बा महान आत्मा मानकु देशर बा विश्वर व्यक्तित्व बा बरपुत्र कहा जाए। तेबे पवित्रतार व्यक्तित्व अर्थात प्रत्येक कर्मरे महानता एवं विशेषता। आत्म अभिमानी व्यक्तित्व संपन्न आत्मा माने निजर शक्ति निजर समय निजर संकल्प को व्यर्थरे नष्ट करती नहीं, सफल करिथांती। एही भली व्यक्तित्व संपन्न आत्मा माने केबे भी छोट छोट कथारे निजर मन बुद्धि को व्यस्त रखती नहीं। अच्छा, ओम शांति।